ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল উইথ আ নিউ ব্লগ। আজকে সেকেন্ড ডে, আমরা রেডি হয়ে গেছি। আমাদের 8:30টায় গাড়ি আসবে। আজকে আমরা এখানকার লোকাল সাইট সিনগুলো করবো। কী কী লোকাল সাইট সিন করছি চলো তোমাদের সাথে আজকে সেটাই শেয়ার করবো। লেটস গো। রেডি হয়ে আমরা নিচে নেমে এসেছি। এটা হচ্ছে বাইরেটা, ডান দিক দিয়ে গলি আছে, সোজা হাঁটলে একদম সামনে মেন রোড উঠে যাচ্ছে। তো আমাদের অলরেডি বলে দিয়েছে ফোন করে যে পিডিআর মলের সামনে দাঁড়াতে, যেখানে আমাদের গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। অলরেডি অনেকটা লেট হয়ে গেছে, এখন বাজে 9টা, আমাদের দাঁড়ানোর কথা ছিল 8টা। তো যাই হোক, গাড়িতে উঠে পড়েছি এবার আমরা। हाँ हम लोग जस्ट गाड़ी में घुसे, जस्ट अभी गाड़ी में घुसे। अभी अब कहाँ जा रहे हैं भैया? मेरे होटल में दादा क्या बताया आपको, बहुत दिक्कत दे रहा है वो लोग। कहाँ जाने से सब लोग अभी सब खुला रहेगा। এখানে ব্রেকফাস্ট করতে এই হোটেলটা আজকে আমরা ব্রেকফাস্ট করবো, বিকজ কালকে আমরা পুজো দেবো, সেই কারণে আজকে আমরা ভেজি খাবো। ইউপির দিকে ছাতুর কচুরি এবং ডালপুরির চলটা খুব বেশি। তা আমরা এখান থেকে খেয়ে নিয়েছিলাম 2টো করে ছাতুর কচুরি, জিলিপি এবং তরকারি। খেয়ে দিয়ে একদম ব্রেকফাস্ট করে চলে গেছিলাম সারনাথ টেম্পলে। তো সেখানে একজন গাইডকে নিয়েছিলাম যে আমাদের হিস্টোরিক্যাল বুদ্ধার ব্যাপারে সব বলছিল। তো চলো তোমাদের সেটা আমরা ঘুরে দেখাই এবার। आप लोग यहाँ पे खड़े हो जाइए तो एक बार मेरी ग्रुप फोटो तुले देवे। जी हाँ, पूरे ग्रुप का हम निकालेंगे यहाँ तो पीछे पूरा आएगा दादा। इस जगह का नाम है सारनाथ, और सारनाथ पूरा बुद्धिस्ट प्लेस होता है। बुद्धिज्म तो पूरे विश्व में फैला हुआ है, पर बुद्धा का 4 प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। बुद्धा फर्स्ट प्लेस होता है, बुद्धा बर्थ प्लेस जो लुम्बिनी नेपाल पड़ता है, जहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म स्थल है, और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ है। सेकेंड प्लेस होता है बोध गया, बिहार पड़ता है, वहाँ पे पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्धा को इलेमेंट हुआ है। थर्ड प्लेस है सारनाथ, जहाँ पर आप लोग आए हुए हैं, जहाँ पे बुद्ध ने अपने 500 को पहला उपदेश दिए। बुद्धिज्म में से स्टार्ट हुआ जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। और चौथा है जो बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ है। आगे चलते हैं थर्ड जनरेशन बोधिघाट। अब इस प्लेस में पूजा पाठ स्टार्ट है। मुद्राएं देखो केवल 3 है। पीछे वाला जो मूर्ति देख रहे हो मेडिटेशन मुद्रा है, वो बोधगया के लिए गया है। जब मुद्रा को एलिमेंट हुआ था, ये लेफ्ट और राइट साइड का देख रहे हैं हमारे सारनाथ, इसी मुद्रा में उन्होंने पहला उपदेश दिया है। बीच वाला जो देख रहे हैं अभय मुद्रा में, जिस समय महात्मा बुद्ध यहाँ पर आए हुए थे, उस समय पूरा प्लेस मृगदाय के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने 528 ईसा पूर्व में पहला उपदेश, और जिस जगह को उन्होंने उपदेश दिए थे उस जगह पे सम्राट अशोक का नाम आप लोग सुने होंगे, पढ़ना है। उन्होंने कलिंग युग के बाद जब बुद्धिज्म अपनाया तो उसी जगह पे एक स्तूप का निर्माण करवाया। और दादा यहाँ से फोटो ले लीजिए आप लोग। दैट इज दैट वन हियर कम द डोम ऑफ टाइप, यू नो दैट वन, दैट इज द नेम इज सर पे जो इसका निर्माण हुआ दादा। यहाँ से जो वाला दिखाई दे रहा है दूर में, हाँ वही है अशोका विहार कलिंगा। कोई बुद्ध का टेंपल में हम लोग घुसे हैं अभी। এবার এসে গেছিলাম একদম শাড়ির ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটে, কিভাবে শাড়ি বোনা হয়, কিভাবে তাতে ডিজাইন দেওয়া হয় সব কিছু। আর এখানে তো একদম বেনারসি শাড়ি খুবই ফেমাস, তোমরা সবাই জানো বেনারস ইজ ভেরি মাচ ফেমাস ফর বেনারসি শাড়ি। তো চলো তোমাদের সাথে কিছু ক্লিপিংস শেয়ার করি। এখন চলে এসেছি রামনগর ফোর্টে। ভেতরে মিউজিয়াম আছে, কিন্তু মিউজিয়ামটা এই মুহূর্তে বন্ধ আছে, কিছু ওখানে কাজ চলছে বলে। তো আমরা ভেতরটায় গিয়ে একবারে ঘুরে চলে আসি। চলো তোমাদেরও দেখাই রামনগর ফোর্ট। এখানে নাকি প্রচুর 90s মুভি শুটিং হয়েছিল, মানে এখানকার লোকেরা যেটা বলছে।
আজকে লাঞ্চে আমরা বেনারসের একটা ডিশ ট্রাই করব, বাটি চোখা। ড্রাইভারের কথা মতো আমরা আজকে এই রেস্টুরেন্টটা এসেছি। এখানে নাকি বাটি চোখা প্রচণ্ড ফেমাস এবং প্রত্যেকে নাকি আসে, সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্টটা খুব ভালো। তো চলো দেখি। এখন 4টে, তো আমরা একটা বাটি চোখা রেস্টুরেন্টে এখন এসেছি। কী কী ওখানে মেনু আছে চলো তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। আর ভেতরটা ভীষণ অথেন্টিক। বাটি চোখা জন্যই নাকি এই রেস্টুরেন্টটা খুব ফেমাস। তো ওটা নাকি সার্ভ করার জন্য এরকম এখানে সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে, আবার টেবিল চেয়ারও আছে। তো অন্য কিছু বললে ডেফিনেটলি ওরা অর্ডার দিলে সার্ভ করবে। বাট যেহেতু এই রেস্টুরেন্টে বাটি চোখার জন্য ফেমাস, তো আমরা তো ফার্স্ট টাইম বাটি চোখাটাই ট্রাই আউট করবো। সো চলো এবার এখানে বসে যাক। জাস্ট না আমরা লাঞ্চ করে উঠলাম। বাটি চোখাটা কিন্তু দারুণ খেতে ছিল। আর কাল থেকে শুনছি খুবই বৃষ্টিপাত হবে, জানি না আর বেরোতে পারবো কি না। ইচ্ছা তো আছে কাল বাদ পরশু পুজোটা দেবো। পুজো দিতে গেলেও তো ওখানে কোনো ফোন অ্যালাউ নেই। আর তারপর দিন তো চলেই যাচ্ছি, আমরা কলকাতায় ব্যাক করছি। সো আজকেই মনে হয় এটা আমার জন্য লাস্ট ভিডিও বেনারসে। সো টাটা, স্টে টিউনড।